अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज का सबक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वक्फ़ करने के कायदे और वक्फ़ किसे कहते हैं यानी रुकने के कायदे कुरान पाक में हर जगह हम सांस नहीं तोड़ सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर जहाँ पे कोई आयत नहीं है और हमने सांस तोड़ दी तो वहाँ पे क्या होता है कि माने एक दूसरे से मीनिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसलिए हमें उस जगह पर ही रुकना चाहिए जहाँ पर उसकी आयत बनाई गई है। तो वक्फ़ करने के कैसे कैसे कायदे हैं और कहाँ कहाँ पे रुकना चाहिए और कहाँ नहीं रुकना चाहिए वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 24 वक्फ़ का बयान, वक्फ़ करने के कायदे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टफ़ होता है, समझ नहीं आता है, लेकिन जब आप फ़िक्र से और गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ज़बर ज़ेर पेश, ये तो आपको पता है, दो पेश दो ज़ेर उल्टा पेश। अगर ये चीज़ें नहीं पता हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। और खड़ा ज़ेर वाले हर्फ को साकिन करके वक्फ़ करेंगे, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर उल्टा पेश और खड़ा ज़ेर वाले हर्फ को साकिन करके वक्फ़ करेंगे। साकिन किसे कहते हैं? जैसे खलक़ा लिखा है तो इसको काफ को साकिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? खलक़। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना खलक़ा, तो अब इसे कैसे पढ़ा जाएगा? खलक़। असल ऐसा लिखा होता है कुरान करीम में, जैसे बिल क़लमी लिखा हुआ है, तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे? बिल क़लम। जब आयत करेंगे कुरान पाक में कहीं पर भी आएगा तो ये चीज़ लागू होगी। तुरजउल उमूर लिखा हुआ है और जब वक्फ़ करेंगे तो तुरजउल उमूर, यानी कि ये राका जो पेश है वो गिर जाएगा और ये क्या होगा? साकिन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे यालमूना से यालमून हो जाएगा, बिद्दीनी से बिद्दीन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिद्दीनी से आगे भी पढ़ना है तो यहाँ पे सांस अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये ज़ेर पढ़ा जाएगा। लेकिन जब ये आप रुक जाते हैं तो फिर ये इस तरीके से साकिन करके उसको वक्फ़ करते हैं, बिद्दीन, ठीक है। नस्तईनु, फिर नस्तईन। अब अगर आगे मिला करके पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि ये पेश पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से मशहूदिन लिखा है तो मशहूद, अहदुन, अहद। असल में जब आप रुकेंगे तो ये पढ़ा जाएगा और अगर मिला के पढ़ेंगे तो ये पेश पढ़े जाएंगे। तामिह, यानी जब आप रुक जाएंगे तो तामिह पढ़ा जाएगा और तामिही लिखा हुआ है। इसी तरीके से सुबहानहू, और जब आप वक्फ़ करेंगे तो सुबहानह। मसदिन, आगे आयत वक्फ़ करेंगे तो मसद। लहबिन, और जब आप रुकेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? लहब। कुरान करीम में इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे यही कायदा लागू होता है। इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। कुछ कायदे ऐसे होते हैं जैसे दो ज़बर पर आपको रुकना है, ठीक है। वक्फ़ करने के कायदे, वक्फ़ में दो ज़बर को अलिफ मद्दा से बदल कर पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको? साफ़ नज़र आ रहा है? अगर नहीं साफ़ नज़र आएगा बिल्कुल आप बता दीजिएगा ताकि हम उसे और सही तरीके पर करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखिए, वक्फ़ में दो ज़बर को अलिफ मद्दा से बदल कर पढ़ेंगे। आमालन लिखा हुआ है तो एक ज़बर गिरा के एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? आमाला। और जब मिला के पढ़ते हैं तो दो ज़बर पढ़े जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? वक्फ़ करने के कायदे हम बता रहे हैं, यानी रुकने का कायदा। उज़रन से उज़रा, हुदन से हुदा, ठीक है। सबबन से सबबा, अश्तातन से अश्ताता, सलामन से सलामा, बशरन से बशरा, आनिफ़न से आनिफ़ा, मराहन से मराहा। जब आप रुकेंगे वक्फ़ में गोल ता को हाय साकिना से बदल कर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ? अल आखिरती, और जब वक्फ़ करेंगे अल आखिरह। नाज़िरतुन से नाज़िरा, ये वाला जो ता होता है ये हा से बदल जाता है जब आप रुकते हैं, ठीक है। ख़ाशिअतुन से ख़ाशिआ, बासिरतुन से बासिरा, आलियतिन से आलिया, मुक़सदतुन से मुक़सदा, हामियतुन से हामिया, क़तरतुन से क़तरा, राज़ियतिन से राज़िया। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो सवाल होते हैं वो यही होते हैं कि वक्फ़ में वो ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। चलिए, वक्फ़ करने के कायदे। अब दूसरा कायदा समझ लीजिए।
الف مدہ کھڑا زبر اور سکون اپنی حالت پر پڑھے جائیں گے۔ اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے کھڑا زبر یہاں پہ لگا ہوا ہے، اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیے یرزا لکھا ہوا ہے تو یہ کھڑا زبر، اب جب کھڑا زبر والا کوئی بھی وقف ہوگا نا تو وہاں پہ کھڑا زبر نہیں گرتا ہے۔ یرزا فسوا یا سے مطلب نہیں ہے، روایت حفص میں یا لگا ہوا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جیسے ومرعاہا اور الف لگا ہوا ہے، الف بھی نہیں گرتا ہے۔ دحاہا تو یہ کیا ہے، آپ چاہیں رکیں یا ملا کے پڑھیں، یہ سیم ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ فنصب یہ پہلے سے ساکن ہے تو فنصب ہی رہے گا۔ تنہر اسی طریقے سے یہ بھی، والضحیٰ ٹھیک ہے، ہا پڑھا جائے گا، یا سے مطلب نہیں ہے۔ یسعیٰ یا بناہا ٹھیک ہے، جو یہ ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ الف مدہ کھڑا زبر اور سکون اپنی حالت پر پڑھے جائیں گے، ٹھیک۔ ارساہا فحدث تقہر وتقواہا فرغب، اب یہاں پہ آپ رکیں یا ملا کے پڑھیں، یہ سیم ہی ایک جیسے لکھیں ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ابھی تختی نمبر 24 ہی چل رہا ہے، 24 علامات وقف۔ قرآن مجید میں ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں بہت دھیان سے سمجھیے گا۔ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہر شخص عربی زبان نہیں جانتا، اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ کچھ علامات یا نشانیاں دی گئی ہیں جن کی مدد سے پڑھنے والا صحیح جگہ رک سکے اور معنی میں کوئی خرابی نہ ہو، جن کی تفصیل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض جگہ پر کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا میم ہوتا ہے، جیسے یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے دیکھا ہوگا، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ وقف لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ وہ علامت ہے جہاں ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی جہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ ایسی جو بھی آیت ہوگی وہاں پہ آپ کو ضرور ٹھہرنا چاہیے کیونکہ وہ وقف لازم ہے، ٹھیک ہے۔ لام الف لا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نہیں، تو یہ وہ علامت ہے جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو چھوٹے چھوٹے اس میں ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم قرآن پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جب ایسے کوئی علامات وقف آتی ہے تو ہم وہاں پہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، قاعدے میں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں قرآن تو وہاں پہ زا آ گیا، صاد لام چھوٹے چھوٹے سے آتے ہیں، صاد قاف کف، تو یہ کیا کیسے علامت ہوتے ہیں، یہ وہ علامت ہیں جہاں نہیں ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سین سکتہ وقفہ یہ وہ علامات ہیں جہاں ٹھہرنا تو ہے لیکن سانس نہیں توڑی جاتی، ٹھیک ہے۔ جیسے کلا بل رونا، تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو، یہ وہ علامت ہے جہاں ٹھہرنا تو ہے لیکن سانس نہیں توڑی جاتی۔ کلا بل رونا ٹھیک ہے، آواز جاری رہتی ہے۔ سکتہ میں کم اور وقفہ میں زیادہ ٹھہرتے ہیں، اور یہ جو گول نشان ہوتا ہے یہ آیت کے ختم ہونے کی علامت ہے، یہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ رک بھی سکتے ہیں، اگر آپ کو آگے ملا کے پڑھنا ہے تو آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ میم عین 3 چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب میں آپ دیکھیے گا وہاں پہ، تو یہ جو 3 نقطے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ اب جیسے یہ 3 نقطے ہوتے ہیں تو آیت پر ہوتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب پہلا پارہ کھولیے گا، وہاں پہ آپ کو دکھ جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک میں اگر رک گئے ہیں تو دوسرے والے میں ملا کے پڑھیے، جیسے پہلے والے میں رک گئے ہیں تو پھر دوسرے والے کو ملا کے پڑھیے، یا پہلے والے میں اگر نہیں رکے ہیں تو دوسرے والے میں رکنا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، کیونکہ وقف کا جو قاعدہ ہوتا ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ نے لاسٹ تک ویڈیو دیکھا ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔